हाय फ्रेंड मु आयशा ब्लॉग को स्वागत जनाऊँगी आशा करुँच आपण मैंने आज बहुत खुशी थे भी भारी बहुत खुशी अच्छी आज हूँ बुधवार टाइम भी है सतरा खंड होगा बोधे आयशा रेडी है ट्यूशन जावाई स्वेटर फिटर पिंधे आयशा ठंडा लगे आ वर्षा भी जोर हो हाँ आमर तो घर द्वार सब पानी फाणी उठीगला पिंडारे मटी घर गरीब घर पानी भी चली बाड़ी भितर आम जो खालुआ जगटा तो पानी भी चली आप देखा चलते पानी केमती चलती देखो तर पानी उठिला पिंडारे पिंडा भर पानी उठिला जो कषि कदली काली गछ गड़ी पड़ा पवन देखु पानी चलती बाड़ी भितर यहाँ बाड़ीटा सब आड़ पानी चलती पिंडा कड़ दे पानी चलती लाइन नहीं अंधार आ तो जोरी फुरी घेरा उदा पिंडा उदा पाखर नही घर पाखर नही तो से पानी चढ़ी आसू पानी प्रबल मात्रा पानी चलती पवन जोर से पवन भी हो भारी भय भी लगुच आज आयशा को लेकिन जीवा ट्यूशन छाड़ा छाड़ी आसला देखा आज हम तो जाल बसेवा माछ धरने आयशा पाठ पढ़ी हाई कर दियो हाई कर दियो आपण केमती अच्छी भलरे अच्छा ना मु भलरे भी अच्छी पाठ पढ़ी पकाओ ट्यूशन पढ़ा कर दियो फिर ट्यूशन जीव ठंडा जोर लगुच आज हाँ पवन दूसरी पानी केते जोर पानी चलছে वर्षा तो आपण मान सब आड़े तो हो आज वर्षा आज वर्षा तो चार भाद्रव भाद्रव रेडी जीवा खेत बुली आसवा टे खेतर फेर पानी आम तो चाष बास कर लोक ना किस खाया घर बुझा अच्छी बिस्कुट अच्छी बिस्कुट नहीं बिस्कुट अच्छी ना किसी नहीं घर किसी नहीं आई उपास पड़े तार उपास देखिए मुझे बिल आसी देखिए आज आईसार उपास ऐसा आज उपास आम समस्ते खाए सब खाए आज किसी सकाल पेड़ा पेड़ा खाइबन पेड़ा तो बर्तमान सब पोक हो गछ गड़ी पड़े पेड़ा गछ पवन आकड़ा जो पवन वर्षा पकाऊ देखो आम घर भर पानी चलती चलती यहाँ आम नही घर पाखर नही प्रबल मात्रा पानी आसला हाँ प्रबल मात्रा पानी यहाँ मंदिर यहाँ धान खला ये मात्रा पानी चलती यहाँ आगर पोखरी ये आम बासंदी मंडप आरपटे भिडियो थोड़े जामकुड़ी खाया आसिक देखते आम मेल पड़िया आज देखते से पड़िया केमती पानी बढ़ी समुद्र पलटि जाइए देख समुद्र आम स्कूल आगे पाठ पढ़ुले कोणा कन्हैकर विद्यापीठ न्यूट्राल स्कूल स्कूल को छुआ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ପାଣି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଜାଗେ ନୂଆ ଜାଗା କିଣା ହେଇଛି। ଚାଲିଛି ଶାଳ, ଶାଳ ହୁଏ। ଜାଲ ବସେଇଛି, ଘାଇ ଜାଲ ବସେଇଛି। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଶୋଳ ଧରିଛି, ଏବେ ଆଉ ଖାଞ୍ଚ ଉଠେଇବି। ଶୋଳ କେତେ ବଡ଼ ଶୋଳ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, କେତେ ବଡ଼ଟେ। ଶୋଳ ଶୋଳ ହେଠି ଶୋଉନ, ହେଠି ଶୋଉନ। ଛୁଆ ଦେଖି ନା ଧାନ ଖଳାରେ ଧରିଛି। ହେ କେତେ ରାତି? 2ଟା ବେଳେ। ତମେ 3ଟା ବେଳେ ଆଇଲ? 2ଟା ବେଳେ ପଣ୍ଡା ଓଷା କଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୋଳ ଧାନ ଖଳାର ଚିଲା ମାରିକି ଖେଳୁଥିଲା। ତମେ ଇଏ ଆସି 3:30 ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମାଛ ତାର ପଳେଇଲେ। ଶୋଉଳ କାମ୍ବୁଡ଼ି ପକେଇ ଛୁଆ ମାରିଦବ। ରୁହ ଟିକେ ଯା ଛୁଆ ନାଇଁ ଆନି ତାକୁ, ସେ ଯାଉନି ମାଛ ଡର ମରିଗଲା। ମତେ ମୁଣ୍ଡଟା କେତେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଯା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯା, ଯା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯା। ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଜଣ କାଇଁ, ଆଉ ଜଣଟା ପାଖ ଦେଖାଉନି। ଏଇଠିକି ଛୁଆ ଶୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଉଠେଇଲାନି, ଶୋଇ ପଇଲା। ସେ ଶୋଇ ପଇଲା, ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ଟିକେ। ତା ଦାନ୍ତଟା ବଡ଼ ବଡ଼। ବେଶୀ ହବ ନା, ଓଜନ କଲନି ଆମେ ଟିକେ, ଓଜନ କରୁନ। ଓଜନ କର, କିଲୋ ଉପରେ ହବ ନା ନା ବା। ମାଛ ଓଜନ ହବ ଏବେ। ଜାଲ ବସେଇଲୁ ସକାଳେ ନା? କିଲୋ 600 ଜରିକି ଲଗେଇକି 600 ହେଉଛି ନା? ମା ହଉଥିଲେ କେଳେଇବେ ମାଛକୁ। ଛୁଆ ଦେଖିଥାନ୍ତା, ମାଛ ହେଲେ ଚୁଲି ଭିତରେ ଗୋଳିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଛାଚିଯିବ। ଏଟା ଉଦା ମାଟି ନା? ମା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଜାଲକୁ ଉଠେଇବେ। ମା ଟାଣ, ମା ଟାଣ ଟିକେ। ଜୁତାଟା କାଢିକି ଯାଅ। ହଁ, ପାଣିର ଆବାଜ କେତେ ଜୋରସେ ହଉଛି।
କହୁଛୁ ପାପା ଦେଖିକି ଠିଆ ହେଇଥିବ ତମର ବସେଇ ନେଇଯିବ। ମା ଟାଣି ହଉନି ମା, ତମେ ଟାଣି ପାରିବନି ରାତିରେ ତମେ ଟାଣି ପାରିବନି। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜାଲ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ଜାଲ ବହୁତ ଓଜନ ଲାଗୁଛି। ମା ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଗେଲ ମା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ଅଛି ସମସ୍ତେ ମାଛ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଏତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଣେ ମାଛ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆଟା କି ମାଛ ଧରୁଛୁ ତୁ? ତୁଡ଼ି ଧରି ନେଇଛି ତାକୁ। ଏଇଠି ଘିନା ଆସୁନ ସେଇ ମାଛଟାକୁ। ଜାଲ ଟାଣିକି ଏତେ ମାଛ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବାଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋରାଣ୍ଡି ମାଛ। ଏଠି ଦିଦି ତାଙ୍କ ଧରିଛନ୍ତି ମାଛ, ବଡ଼ ଶୋଳଟା। ଚାଲ ଦେଖିବା ବଡ଼ ଶୋଳ। ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଏ ମଳିକ ମାମା ତୁ ସେ ହାତ ଧରିଥିଲା ବା ହାତର ମାଛଟା କାମୁଡୁ। ହଁ ଏଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଛୁଆ। ମା ଆଜି ମାଛ ଖେଳର ପାଇନି। ଏଠି ଦିଅର ଭାଉଜ ମାଛ ଖେଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଚୁଲି ଭିତରୁ ବସି ହେଇଛି ଶୋଳଟା। ସେଟା ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଳ। ଶୋଳ ଚିଲା ମାରି ଦେବେ ରାସ୍ତାକୁ ପକାର ବାଟେଇକି। ସଟଲି ବାହାରିକି ପକାର ବାଟେଇକି। ବଡ଼ ଶୋଳଟା ଗଳିଯାଇଛି ଚୁଲି ମୁହଁ ପାଖରେ। ଛୁଆଟା ଶୋଇଗଲା, ଛୁଆ ଦେଖିଥାନ୍ତା ଆଉଥୁନି। ଆଉ ସବୁ ମାଛ ସେଇ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନା ଅନାଅ ପୁଅ କେତେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ମାଛକୁ ଦେଖି ଡରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଡରୁନି, ମୋ ଝିଅ ଧରୁଛି। ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ପଚାର, ତମ ପୁଅ ପଚାର ପଚାର। ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ସୋରିଷ ଦେଇକି? ବାପା ଖାଇବେନି ସୋରିଷ ଦିଆ, ଖାଲି ଭଜା ମାଛ ଖାଇବେ ବାପା। ଡାଲି କମ୍ ଦେବ, ସିଝାଟା ବେଶୀ ଖାଇବେ ବାପା। ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ବାପାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା। ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ମାଛ ଖୋଜୁଛ? ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଟା ଇଏ ଧରିଛି, ଏଇ ବାଳିଆ ପଦ୍ରୀ ମାଛ। ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୋ ଦୋକାନର। ଏ ଆସିଲା ପାଣି ଜୋରେ, ଆହୁରି ଆସୁଛି ପାଣି। ମଣ୍ଟୁ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ମାର୍କେଟର। ଦୋକାନରୁ ପାଣି ପଶିଲା।